La Bible dit que nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dice che noi siamo figli di Nous Dio. sommes enfants de Dieu. Noi siamo figli di Dio. Alléluia. La Bible dit que la grâce La Bible dice che la grazia que Dieu nous accorde che Dio ci accorda est supérieure de toutes choses. è superiore di ogni cosa. Est supérieure. È superiore. Supérieure de tous les défis de nos vies. È superiore a tutte le sfide. La grâce que le Seigneur nous accorde La grazia che Dio ci accorda est supérieure de tous les combats de nos vies. è superiore a tutti i combattimenti della La nostra grâce vita. de Dieu, La grazia di Dio c'est la bonté et miséricorde. è la bontà, è la C'est misericordia, l'amour, è l'amore, c'est la paix, è la pace, la la tranquillité, tranquillità, la paix supérieure. la pace superiore, Au-dessus même de nos au-dessus même de nos erreurs, anche dei nostri errori, au-dessus même de notre al di faiblesse, sopra anche dei nostri debolezze, au-dessus même de notre oubli. al di sopra delle nostre La grâce de Dieu est La supérieure. grazia di Dio è La superiore. grâce de Dieu est La supérieure. grazia di Dio è superiore. Supérieure de toutes È choses. superiore ad ogni Cela cosa. c'est écrit dans le livre de Jacques, verset Questo 8. è scritto nel libro di Giacomo, versetto 8. La Bible dit, approchez-vous de Dieu. La Bibbia dice avvicinatevi a Dio Il approchera de vous. e Lui si avvicinerà a C'est voi. le moment d'approcher devant la Questo è croix il de momento di Dieu. avvicinarsi alla Quand croce di Jésus Dio. a rendu l'âme, Perché se Lui ha dato la sua anima, quand Jésus a rendu l'âme, tramite Gesù, tu hai ricevuto l'anima. quand il est mort, Quando Gesù è morto, il a crié. ha gridato. La Bible dit qu'il y avait un tremblement de terre. La Bibbia dice che c'è stato un tremolio, un Les lieux terremoto. qui séparaient le lieu saint et les lieux étaient divisés, E la déchirés. tinta che divideva il luogo santo dall'uomo santissimo è stata completamente Ça distrutta. permet à nous de s'approcher devant le Dieu E sans questo ci permette di avvicinarti a Dio intermédiaire. senza intermediario. Approchez-vous de Dieu. Approcciatevi al Il Signore approchera de e anche vous. Lui si approccerà a voi. Car la Bible dit dans le livre Perché la de Bibbia Psaume, dice nel libro di Salmi, 139 verset 16, 139 versetto 16, les yeux de Dieu est sur gli toi. occhi di Dio sono su di te. Depuis que tu étais dans le sein de ta Da mère, quando tu eri nel ventre di tua madre, les yeux de Dieu étaient sur gli toi occhi di Dio erano su di te. pour ta Per destinée, il tuo destino, pour ta per future. il tuo futuro, Tous les jours de ta vie ogni giorno della tua étaient vita. sous les yeux de Dieu. Gli occhi erano sulla vita, sugli occhi di Dio. Rien échappe dans les yeux de Dieu. Nulla scappa dagli occhi di Dio. Tous les moments, toutes les circonstances que Tutti tu i momenti, traverses tutte le circostanze che tu attraversi est dans les yeux de sono Dieu. sotto gli occhi di Dio. Il connaît comment que tu traverses. Conosci i combattimenti che tu stai Il connaît les attraversando. difficultés qui est devant toi. Conosci le difficoltà che sono davanti a Le te. Dieu omniprésent, Il Dio le onnipresente, Dieu omniscient, il Dio celui qui onnisciente, connaît tout, colui che conosce ogni cosa, le Dieu omnipotent, il Dio le onnipotente, Dieu tout-puissant, il Dio onnipotente, celui qui te garde colui che ti guarda. depuis que tu étais dans le sein de ta Da maman. quando eri servo di Jusqu'à Gesù tua aujourd'hui. madre, fino a oggi. Oh mes frères et sœurs, Oh fratelli e répétez sorelle, avec moi, je suis un vainqueur. tu devi ripeti con me, sono un vincitore, sono un vincitore. Répète avec moi, Ripeti con me, je suis un io vainqueur. sono un vincitore, Je suis un io vainqueur. sono un vincitore. Tu as vaincu déjà. Tu hai già vinto. Le fait que tu as envie, Il fatto che tu sei in vita, tu es un vainqueur. tu sei un vincitore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que le Seigneur soit loué. Che Dio sia lodato. La Bible dit dans le livre de 1 Jean 5, 19, La Bibbia dice nel libro di 1 Giovanni 19, nous savons que noi sappiamo nous appartenons à Dieu. che apparteniamo a Dio. Alléluia. Amen. Répète avec moi dans le nom de Jésus. Ripeti con me nel nome di Gesù. J'appartiens à Dieu. Appartengo a Dio. J'appartiens à Dieu. Appartengo a Dio. Car le Fils de Dieu, Perché il figlio di Dio il garde moi. mi protegge. Alléluia. Amen. La Bible dit toujours dans le livre de Jean 5, La Bibbia dice nel libro di Giovanni 7, car le Fils de Dieu garde, siccome il figlio di Dio ti protegge, les mauvais ne peuvent rien contre toi. le notizie non hanno nulla contro di te, non possono nulla su di te. Alléluia. Amen.
Maintenant, on va faire une prière. Adesso faremo una On preghiera. va faire une déclaration. Faremo una Je dichiarazione. voudrais qu'on puisse mettre tous debout au nom de Jésus-Christ. Vorrei che ci potessimo alzare tutti in On va alzare faire il nome di des Gesù. déclarations. Se possiamo alzare a fare una dichiarazione. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Jacques, verset 8, 5-8. La Bibbia dice nel libro di Giacomo, Car la venue du Seigneur est 5, proche. versetto 8, che l'arrivo del Signore è vicino. Le juge est proche. Il giudizio è prossimo Il est prêt d'entrer. ed è pronto ad entrare il Mes giudice. bien-aimés, Carissimi, la venue du Seigneur est prêt. la venuta del Signore è molto La vicina. Bible change le nom de Jésus comme juge. La Bibbia cambia il nome di Gesù come giudice. Ici, dans le livre de Jacques, on n'appelle pas Seigneur, Seigneur de grâce. Se il libro di Giacomo non lo chiamano Signore, Signore di grazia, non Né chiamano Signore di avvocato. grazia, né avvocato, On l'appelle le nom de juge. ma lo chiamano con il nome di giudice. Quand le Seigneur viendra, Perché quando il Signore arriverà, il ne viendra pas comme un avocat. non verrà come un avvocato, Il viendra comme un juge. verrà come un giudice. J'aimerais que tu examines dedans de toi. Io voglio che tu cominci a esaminarti dentro di Examine te. dedans de toi. Esamina dentro di te. Regarde dedans de toi. Guarda dentro di te. Et si le Seigneur vient aujourd'hui, Ma se il Signore venisse oggi, est-ce que tu es prêt à aller avec le tu Seigneur? sei pronto ad andare con il Signore? Nous sommes sauvés Noi siamo salvati ni par les choses périssables. non dalle cose che periscono. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Noi siamo salvati dal sangue di Gesù. Tout ce que nous voyons Tutto ciò che vediamo, et tout ce que nous possédons, tutto ciò che ça ne possediamo, nous permet pas d'aller au ciel. non ci permette di andare in cielo. Ce qui nous permet d'aller au Ciò che ciel, ci permette di andare in c'est cielo notre foi et notre è la obéissance. nostra fede e la nostra obbedienza. Alléluia. Amen. La femme que tu mets orgueil aujourd'hui pour elle, La moglie per la quale tu ti metti ou le l'orgoglio mari que oggi, tu mets ton cœur, o il marito sulla quale tu metti il ou tuo les biens cuore, que tu mets ton cœur, o i beni su cui tu ça metti ne il te tuo permettra pas cuore, pour aller au non ciel. ti permetteranno di andare in cielo. Chacun, il va rendre compte devant Dieu. Ognuno renderà conto per se Les stesso saints davanti a étaient Dio. individuels. La salvezza Et individuale. Seigneur Jésus a donné sa vie pour E toi. quando Gesù ha dato la sua vita per te, Il ne faut pas blasphémer ce qu'il a accompli sur non la devi croix. blasfemare ciò che lui ha fatto per te la croce. Que le Père ne le fera plus encore. Il Dio Padre non lo farà più ancora, Il ne permettra plus. non lo permetterà più. Il y a le seul meilleur sacrifice que Dieu a permis. C'è un solo sacrificio che Dio ha permesso Il di n'y a pas un autre compiere. sacrifice. Non ci sarà un altro sacrificio. C'est le sacrifice parfait. Questo è il sacrificio perfetto. Regarde dedans de toi. E qui che si preserva dentro di te. Guarda dentro di te. Si tu es prêt, si le Seigneur vient aujourd'hui. Se tu sei pronto per il Signore che arriva oggi, Examine esaminati au nom de nel nome di Jésus. Gesù. Comme on a examiné. Comincia a Oui, esaminarti. alléluia. Preghiamo nel nome di Gesù. Alleluia. Examine-moi, Seigneur. Si je suis dans le bon voie, Seigneur. Regarde-moi, Seigneur. Si je marche bien, Seigneur. Je ne veux pas être surpris, Seigneur, quand tu viendras, Seigneur. Je perds, Seigneur, être surpris, Seigneur. Amène-moi dans le bon chemin. Accorde-moi, Seigneur, ta faveur de marcher à la grande, à l'obéissance, Seigneur. Et que je demeure dans ma foi, Seigneur, envers toi. Oh, Papa, je suis né dans une famille de péché. J'ai grandi dans un entourage de péché. Et mes yeux voient beaucoup de péchés. Oh, Papa, sonne mon cœur. Sonne-moi, Seigneur. Voici, je suis pour ma preuve quand tu viendras, Seigneur. La Bible dit, La Bibbia dice, dans le dernier temps, negli ultimi tempi, le mal multiplia, il male si moltiplicherà l'amour, la foi de plusieurs sera e abaissé. l'amore e la fede di molti si raffredderà, si abbasserà. Nous allons demander, E chiederemo, noi chiederemo que le Seigneur fortifie notre foi. che il Signore fortifichi la nostra fede. Demande que le Seigneur fortifie ta Chiedi foi. che il Signore fortifichi la tua Malgré fede, les circonstances de malgrado ce le monde, circostanze, malgré les épreuves que tu malgrado le traverses, prove che tu attraversi. demande
fortifichi. Que le Seigneur donne la force dans ta foi. Che il Signore possa dare la forza nella tua fede. Alléluia, on prie, alléluia. Preghiamo nel nome di Gesù. Alleluia. À la puissance dans le sang de Jésus, il y a la puissance dans le sang de Jésus, il y a la puissance dans le sang de Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Que brise les chaînes, que brise les chaînes, que brise les chaînes, que brise, oh, que brise les chaînes, que brise, que brise, que brise, que brise, oh, que brise les chaînes, que brise les chaînes, que brise les chaînes, que brise, oh, que brise les chaînes, que brise les chaînes, que brise les chaînes, que brise. Il y a la puissance, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Oh, que brise les chaînes, 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 oh, que brise les chaînes, que brise les chaînes, que brise les chaînes, que brise les, oh, que brise les chaînes, que brise les chaînes, que brise les chaînes, que brise les, oh, il y a la victoire, il y a la victoire dans le nom de Jésus. Il y a la victoire dans le nom de Jésus. Il y a la victoire, il y a la victoire dans le nom de Jésus. Oh, que brise les chaînes, que brise les chaînes, que brise, oh, que brise les chaînes, que brise les chaînes, que brise les chaînes, que brise. Moi je vois les chaînes tomber, que brise les chaînes, que brise les chaînes. Oh, il y a la puissance, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Chantons, il y a la puissance, il y a la puissance dans le nom, la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance, il y a la puissance dans
qui brisait les chaînes, qui brisait les chaînes, qui brisait, oh, qui brisait les chaînes, qui brisait les chaînes, qui brisait les chaînes, qui brisait, oh, qui brisait les chaînes, qui brisait les chaînes, qui brisait les chaînes, qui brisait les chaînes. Alléluia, les chaînes sont tombées, oui, à cause de ton sang, Jésus. Notre Dieu répond à nos prières. Dans le livre de Marc 11, 24, Nel libro di Marco 11, 24, tout ce que nous demanderons, Les chaînes sont tout ce que tombées. nous demanderons, tutto ciò che noi chiederemo, le Seigneur nous donnera. il Signore ce lo darà. Alléluia. Les chaînes La sont Bible dit, je tombées. fais tout par celui qui me fortifie. La Bibbia dice che io posso tutto in colui che mi Ça, c'est fortifica. l'assurance, ça nous fait prier notre Dieu. Questa è la sicurezza che ci fa che Ça, c'est pregare il nostro l'assurance Dio. qui fait que nous possons approcher devant Dieu. Questa è la sicurezza che possiamo approcciarci Parce que davanti Dieu a est Dio. fidèle dans sa Perché Dio parole. è fedele nella sua parola. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle dans sa parole. Dio è fedele Il nella a sua promis parola. le livre de Marc 11, Ha 24. promesso nel libro di Marco 11, Tout ce que nous 24. demanderons, il nous donnera. Tutto ciò che noi chiederemo ce lo darà. Nous allons faire maintenant, nous allons faire une déclaration maintenant. Adesso faremo la C'est une dichiarazione. déclaration E questa et dichiarazione c'est lavage des noms. è un lavaggio di parole. Lavage des noms. Non. È un lavaggio del nome. Nous savons que dans la famille que nous sommes venus, Noi sappiamo che dalla famiglia dalle quali noi nous avons veniamo hérité les noms. abbiamo ereditato il nome. Peut-être que nous ne connaissons pas la réalité des noms que nous avons hérités. Magari non conosciamo la realtà dei nomi che abbiamo Dans ereditato. chaque nom de famille, In ogni nome di il y a famiglia des réalités ténèbres qui est cachée. ci sono delle realtà, delle tenebre che sono nascoste, oscure Da che sono chaque nascoste. In ogni Il nome porte un marque. c'è un marchio. Il y a certains noms que les gens nous ont donnés Ci sono dei nomi che le persone ci hanno dato à cause d'une circonstance de la vie. a causa di una circostanza On t'a della donné vita. quelques noms, Ti hanno dato qualche on t'a nome, donné un nom, ti hanno dato un nome et ces noms-là, e quel nome ça baffe, ces noms-là, ça brise ton autorité, brucia la tua autorità, brise même ta bénédiction. brucia anche la tua benedizione. Alléluia. Dieu est capable de laver nos noms. Il Dio è capace di lavare i nostri nomi. Il y a une femme qui s'appelle Raiba. C'era una donna che si chiamava Rahab, Cette femme qui était à Jéricho, era la donna che stava a Gerico. la Bible dit que cette femme était prostituée. E la parola dice che questa donna era una Quand tout le monde prostituta. regarde, Quando tutte le il persone sait qui cette femme. guardano chi è questa donna, On l'a étiqueté cet nom, l'hanno etichettata con questo on lui nome, a donné cet nom, le hanno dato questo et nome. cet nom, ça ne donnait pas la valeur de cette femme. E questo nome non dava il valore di Mais questa cette donna. femme, elle était dans le programme de Dieu. Ma questa donna era nel programma di Dio. La Bible dit dans le livre de Matthieu, La Bibbia dice nel dans la libro di généalogie de Matteo, Jésus-Christ, nella genealogia di cette Gesù femme est Cristo, mentionnée questa comme donna la è grand-mère de menzionata Jésus-Christ. come la Mais nonna elle di était Gesù. prostituée. Ma lei era una prostituta. On t'a donné même un nom Ti hanno dato anche un nome qui a salir ta personnalité. che ha sporcato la tua personalità. Le monde des ténèbres te donne même le nom. Il mondo delle tenebre ti dà anche un nome On te dit que toi tu n'avances pas la vie. e che dice che non avanzerai nella vita, Tu ne peux pas avoir des enfants. che non avrai figli. On t'a donné beaucoup de noms. Ti hanno dato un sacco di nomi. Aujourd'hui, Ma oggi, maintenant, adesso, la Bible dit que le Seigneur Jésus nous a donné la la pouvoir Bibbia dice che il Signore Gesù ci ha dato la de marcher potenza sur les scorpions di et les camminare sugli serpents, scorpioni e i serpenti sur toute e puissance su de tutte le l'ennemi, potenze del nemico, contre toute puissance de la sorcellerie, contro tutte le potenze della contre tout stregoneria, le pouvoir du contro démoniaque. tutte le potenze
potenze demoniche. La Bible dit, La Bibbia dice, dans le ciel et sur la terre. in cielo e in terra. C'è C'è stato dato un nome per sormontare su ogni situazione. Maintenant, au nom de Quindi Jésus-Christ, nel nome di Gesù nous Cristo allons adesso prendre autorité. prenderemo autorità Nous allons briser toute puissance qui cache derrière nos noms. e bruceremo tutte le potenze che sono nascoste dietro i nostri nomi. Tout pouvoir, Tutte le toute potenze, tutte autorité, le autorità, toute domination tutte le qui est dominazioni derrière de notre che sono nom, dietro i nostri nomi, que nous avons reçu de nos che parents. noi abbiamo ricevuto dalle Les nostre gens nous dai ont nostri donné. genitori o che Nous le allons persone ci hanno prendre dato. autorité. On doit briser Prenderemo ça au nom autorità de nel nome di Jésus. Gesù On prie au nom de Cristo. Jésus. Preghiamo nel nome di Gesù. J'ai pris cette autorité, la réalité qui est cachée dans mon nom. J'ai pris ça au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de La Bible dit, ils ont vaincu, Hanno vinto à cause du sang de l'agneau de a causa Dieu. del sangue di Gesù Cristo, del sangue Nous allons dell'agnello. implorer, Noi imploreremo nous allons appliquer e noi applicheremo le sang de il Jésus sangue di Gesù à notre nom. nel nostro nome. Nous allons demander le lavage de notre nom par le sang Chiederemo de il lavaggio Jésus. del nostro nome con il sangue di Je Gesù. m'explique pourquoi. E vi spiego Les perché. stars, les gens que vous voyez, Perché in questo istante le toi persone, aussi tu peux être star. le star che voi Tes enfants vedete, peuvent anche tu être potete aussi essere star. dei star, anche Le tu nom puoi de essere tes uno enfants star. il peut être aussi élevé. Anche il nome dei tuoi figli può essere Parce que le elevato. diable a sali notre nom. Perché il diavolo non ha ascoltato il nostro nome. Maintenant, on doit laver notre nom par le sang de Adesso Jésus. dobbiamo lavare il nostro nome col sangue di Gesù. Alleluia, alleluia. Preghiamo nel nome di Gesù. Je lave mon nom par le sang de Jésus-Christ. Parce qu'il y a la puissance dans le sang de Jésus. Que mon nom soit lavé. Que mon nom soit lavé par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Je lave mon nom. Je lave mon nom. Je lave mon nom. Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Je suis une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes effacées. Que le sang de Jésus me lave. Parce que je suis nouvelle. Par le sang de Jésus-Christ. Oh, le sang précieux. Alléluia. 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 Tu peux programmer Tu puoi programmare pour ta femme ou pour ton mari per tua moglie o per tuo marito ou pour tes enfants o per i tuoi que figli le sang de Jésus che il sangue di Gesù lave leur nom, possa lavare il loro nome, que leur futur che il loro futuro soit un futur excellent. sia un futuro eccellente. Il y a la puissance dans le sang de C'è la Jésus. potenza nel sangue Le di sang de Gesù. Jésus lave, Il sangue di Gesù lava est capable d'enlever ed è les liens de capace famille, di togliere, di tagliare tutti i legami capable de familiari. briser même de liens. È capace anche di bruciare dei legami Le familiari. sang de Il Jésus, sangue di Gesù c'est le sang è miraculeux, il sangue miracoloso, a des effets forts. ha degli effetti fortissimi. Tu peux garantir tes enfants, Tu puoi garantire i tuoi tu peux figli, garantir ton mari ou ta tu femme. puoi assicurare tuo marito e tua En proclamant moglie, le sang de Jésus-Christ. proclamando il sangue di Gesù Cristo. Alléluia, on prie, alléluia. Preghiamo nel nome di Je Gesù. prie pour ma femme. Je déclare que le sang de Jésus lave ma femme. Oh Yahweh, je te présente Suzy. Qu'elle soit lavée par tes sang. Que ses erreurs passées soient enlevées. Que sa faiblesse soit enlevée.
Les des enfants qui soient enlevés. Que fautes soient enlevées. Oh, alléluia. Oh, Jésus. Seigneur, papa, je te présente ma femme. Lave ma femme. Lave les enfants par tes sangs. Que les enfants soient lavés par tes sangs. Il y a la puissance dans tes sangs. Il y a la puissance dans tes sangs. Alléluia. La Bible dit qu'un jour, La Bibbia dice che un le giorno roi il a cherché un prophète. un re ha cercato un C'est le profeta prophète Balaam. e questo profeta si chiamava profeta Et le roi Balaam. il a dit, E il re ha detto: maudis-moi les enfants d'Israël. maledici i figli di Israele. Ils ont monté des hôtels. Hanno creato degli altari e ha cercato di Allez les maledirli. maudire. Per andare a Dans sa maledirli, bouche, ça sort la bénédiction. invece di far uscire la maledizione, esce la Nous sommes des enfants benedizione. de Dieu. Noi siamo i figli di Dio. Personne ne peut nous maudire. Nessuno può maledirci. Car le sang de Jésus nous couvre. Perché il sangue di Gesù ci copre. Alléluia. Le sang de Jésus nous Il couvre. sangue di Gesù ci copre. Pour cela, Per questo, bien-aimés, carissimi, on va faire une prière faremo una preghiera de la protection. della Nous protezione allons demander e que chiederemo le Seigneur che il Signore nous protège, ci protegga, nous couvre ci copra par le sang. dal sangue, Que le Seigneur che il Signore protège notre nom, possa proteggere il nostro nome, notre vie présente par le nom. la nostra vita Si on presente. t'appelle Diacre Kogi, Se ti chiamano Diacono on Codi, connaît qui est Diacre Kogi. noi sappiamo chi è Si on Diacono Codi. t'appelle Se ti chiamano ancien avocat là, Anziano et tout le Mavacana, monde sait qui est ancien avocat là. sanno tutti chi è Quand on dit Anziano Papa Mavacana. Dodo, tout le monde y Quando connaît tutti qui est Papa dicono Papà Dodo. Dotto, tutti Dans sanno chi è son Papà nom. Dotto. Perché questo Pour cela, dans le nom nome, de Jésus-Christ, per questo, nous allons nel nome invoquer le sang de di Gesù, Jésus chiameremo il sangue di Gesù, et couvrir notre nom. di coprire il nostro Le nome, nom de notre famille, il nome della nostra le famiglia, nom de nos parents, il nome dei le nostri nom de genitori, nos partenaires. dei nostri partner. Priez, demande la protection du Preghiamo sang par le e nom. chiedi la protezione con il sangue di Gesù. Seigneur, le béni qui t'élève, nous saluons mon nom. Mais Seigneur, je prie, afin que tu protèges mon nom, que mon nom soit couvert par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, protège-moi, protège mes enfants, protège ma femme par le sang de Jésus. Les noms de ma femme soient protégés par ton sang. Les noms de mes enfants soient protégés par ton sang. Mon nom soit protégé par ton sang. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Galates, verset 6. Nel libro di Galati, versetto 6, Galates 6, verset 17. nel libro di Galati 6, La versetto Bible 17, porte la marque de la Christ. Bibbia dice che noi portiamo il marchio di Gesù Nous Cristo avons in la noi. marque de Christ en Noi nous. abbiamo il marchio di C'est le Gesù Cristo in Saint-Esprit noi. qui Ed è lo montre Spirito Santo que che nous avons la mostra marque de che Christ en noi nous. abbiamo il marchio di Pour Gesù cela que Cristo les in mondes noi. intérieurs ti combattent beaucoup. Per questo che il mondo delle tenebre ti combatte così tanto. Alléluia. Alléluia. La Bible dit encore La Bibbia dice ancora, que le Seigneur, il fera nos ennemis nos marchepieds. il Signore farà dei nemici il nostro marciapiedi. Cela c'est écrit dans le livre de Hébreux 1, verset 1. Questo è scritto nel libro degli Ebrei 1, Je vais versetto 1, contraindre tes ennemis che io contenderò i tuoi nemici à te servir de a marchepieds. servirti come dei marciapiedi. Le Seigneur, il va imposer de Il Signore faire. imposerà di fare. Binemi na yo, bakozala sia makolo na I luka tuoi nemici saranno sotto i tuoi piedi. bakozala moyen pour reprendre malamu na nzambe. Loro non saranno un metodo per vedere la grazia di Dio anche i stregoni della tua famiglia. Me badoka famille na yo, Gli stregoni della tua famiglia, i demoni della tua famiglia bakozala marche pied na yo. saranno i marciapiedi della Tu tua marcheras famiglia. au-dessus d'eux. Tu marcerai sopra di Tu loro. seras le moyen que Dieu va accomplir de grandes Tu choses. sarai il metodo con cui Dio farà delle grandi cose nella vita. Alléluia. Nous allons prier, Pregheremo, demander
chiedendo l'autorité de Dieu en l'autorità nous, di Dio su di noi, affinché quand la tentation vient, quando la tentazione viene, que nous restions debout. donc affinché noi possiamo rimanere Nous avons sempre besoin de l'autorité de Dieu. noi abbiamo bisogno dell'autorità di Nous Gesù avons su di besoin de noi. la pouvoir en Noi Dieu. abbiamo bisogno della potenza su di Celui noi. qui pourvoit des tout, il va te donner. Colui che provvede per tutto ti donerà. Bien-aimés, nous sommes dans un monde Carissimi, noi viviamo in un qui mondo est dominé par la puissance du malin. che è dominato dalla potenza del maligno. Seulement ceux qui marchent avec le E Seigneur, soltanto colui che cammina con croient il que Signore, Christ est en colui eux, che crede in ils sont Cristo plus in que loro, vainqueurs. siccome è loro, è più che C'est vincitore. écrit dans le livre, dans le livre des Romains. Questo è scritto nel libro dei Nous sommes Romani. plus que vainqueurs en Noi siamo più che Jésus-Christ. vincitori in Cristo Gesù. Cette victoire, tu peux confesser ça jour et nuit. Questa vittoria tu puoi confessarla giorno e notte. Pour ça, nous avons besoin de l'autorité de Per Christ questo en nous. noi abbiamo bisogno dell'autorità di Cristo in noi. Abbiamo bisogno della potenza di Cristo in noi. On prie, demande la pouvoir, autorité de Christ. Prega e chiedi la potenza e l'autorità di Gesù Cristo sulla tua Donne-moi la vita. pouvoir, afin que je sois fort, afin que je résiste contre les mal. Donne-moi l'autorité, donne-moi la puissance, afin de marcher en tête en haut, en victoire, dans le nom de Jésus-Christ, ton autorité dans ma famille, ton autorité dans ma femme, ton autorité à mes enfants, ta pouvoir dans ma femme, ta pouvoir à mes enfants, ta pouvoir dans ma famille, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, la victoire dans ma vie, la victoire dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi cette autorité, donne-moi cette pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Che la tua parola è una lampada ai nostri piedi e che è una luce nel nostro sentiero. Signore Padre, nel nome di Gesù Cristo, vogliamo ascoltare la tua parola. Nel poco tempo che noi abbiamo, parlaci. Nel nome di Gesù Cristo,
con il nostro cuore, au nom de Jésus-Christ. nel nome di Gesù Cristo. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, Senza più tardare, notre thème d'aujourd'hui, il tema di oggi vaincre la peur. è vincere la paura. Vaincre la peur. Vincere la paura. Amen. Amen. Nous savons c'est quoi la peur. Noi sappiamo che cos'è la La paura. peur, c'est une émotion La paura è qui un'emozione qui accompagne la prise de notre conscience che accompagna la presa della nostra coscienza dans un danger. in una situazione di pericolo. Amen. Amen. Ou dans une situation de menace, O in una situazione di minaccia il y a la peur qui manifeste. c'è la paura che si La manifesta. peur, La paura c'est le sens de la faiblesse. è forma di debolezza. La peur, La paura, sens de la être incapable, senso di essere incapaci, être inférieur. di essere inferiore. Alléluia. Amen. La peur, La paura ça met le barrage devant toi. mette una barriera davanti a Tu te limites même tes capacités humaines. e limita anche le tue capacità umane Tu limites même tes capacités spirituelles. e limita anche le tue capacità La spirituali. peur, La paura ça ne te permet pas d'avancer. non ti permette di avanzare. La peur, La paura ça ne te permet pas de voir beaucoup de choses. non ti permette di vedere tante cose. La Bible nous dit, La Bibbia ci dice, un jour, un giorno il y a un géant c'era un gigante qui s'est présenté à Israël che si è presentato ad et Israele combattu Israël. e combatteva Et cet Israele. homme, E quell'uomo il a fait perdre tout un pays. ha fatto paura a tutto il paese. Vous savez, ça, c'était combien de jours? E sapete per quanti giorni? C'était 40 jours Era per 40 que giorni Goliath a fait perdre Israël. che Goliath ha fatto paura a Israele. Quand vous sentez les quarantaines, E quando voi sentite le le quarantene, monde physique pense qu'il est dans le monde spirituel. il mondo fisico prende ciò che è nel mondo Le mot spirituale. 40, Il nome 40 ça existait beaucoup dans la Bible. esisteva tanto nella Bibbia. Quand vous regardez même la jeune prière de Moïse dans le montagne 40 jours, E quando guardate anche il digiuno di Mosè nella montagna, era di 40 giorni. E i 40 giorni in cui Gesù è andato nel deserto. la Bible dit que Israël était paralysé. La Bibbia dice che l'Israele era completamente paralizzata. Peur Paura d'un seul homme. di un solo uomo. Alléluia. La peur, ça freinait Israël. La paura frenava Israele. La peur, ça fait oublier les promesses que Dieu t'a La paura données. fa dimenticare le promesse di Dio. La peur, ça fait qu'ils oublient le merveille que Dieu a fait dans leur chemin de désert. La paura li ha fatti dimenticare le promesse che Dio gli aveva dato nel cammino del Combien de fois que deserto. la peur a bloqué notre foi devant Quante Dieu volte la paura ha bloccato la nostra A fede causa davanti di a Dio circostanze. a causa di una circostanza. Nous avançons plus Non avanziamo più à cause de la peur. a causa della paura. Alors le Dieu qui est vivant, Allora il Dio che è le vivente, Dieu qui est il fidèle, Dio che è le fedele, Dieu qui veille sur il toi, Dio che veglia su di te, il est où? dov'è? Tu l'as mis où? Dove l'hai messo? Où est ta foi? Dov'è la tua fede? Alléluia. Amen. La peur te bloque. La paura ti blocca. La peur te bloque. La paura ti blocca. Alléluia. J'aimerais, mon frère, tu peux mettre sur l'écran ce que je t'avais donné, s'il vous plaît. Se puoi mettere sullo schermo. Amen. Amen. Dans le livre des Juges, verset 7-10, ça sera mentionné là-bas. Nel libro di Giudici, versetto, nel libro di Giudici, Giudici 7, versetto 10, Giudici 7, versetto 10, La Bible dit ceci. la Bibbia dice, Mais ma si tu as peur de faire, se tu hai paura di fare, descends avec Pourra ton serviteur. scendi, Pourra. ma se hai paura di farlo, scendi con il tuo servo Pura. Alléluia. Nous voyons ici, c'est le mot père.
E noi qua vediamo il nome paura. Ici, je parle histoire d'un homme, E qui parlo della storia di un uomo ordinaire, ordinario, un homme comme moi et toi. un uomo come te e Il me, s'appelle Gédéon. che si chiamava Gedeone. Amen. Amen. Le Seigneur appelle Gédéon. Il Signore chiama Gedeone Il a dit à Gédéon, e ha detto a mais Gedeone: si tu as peur de faire, ma se hai paura di farlo, descends avec ton serviteur Pura. scendi con il tuo servo Pura. Amen. Amen. Parce que le Seigneur a compris que Gédéon, il avait peur en lui. Perché il Signore ha capito che Gedeone aveva paura in lui. Amen. Amen. Quand nous lisons ici en haut là-bas, Quando noi leggiamo qui le sopra, Seigneur avait appelé Gédéon il Signore aveva chiamato Gedeone et avait choisi comme un instrument e l'aveva scelto come uno pour strumento libérer le peuple des manités. per liberare il popolo dai Mandaniti. Amen. Si nous voyons bien là-bas, E se noi guardiamo bene, il y a le mot appelé, c'è il nome il y chiamare a aussi le mot choisir. e c'è il nome scegliere. Il y a plusieurs sont appelés, Molti sono peu chiamati, sont choisis. ma pochi sono scelti. Amen. Mais je voudrais que tu dis d'abord, Ma io voglio che tu dica prima: je suis appelé de Dieu. io sono un chiamato di Dio. Dis, je suis appelé de Dieu. Sì, io sono un chiamato di Dio Et je suis choisi de e Dieu. sono uno scelto di Dio. Le mot choisi, Il nome scelto ça veut dire élu vuol dire eletto ou consacré. o consacrato. Amen. Amen. Toi, tu es comme Gédéon. Tu sei come Gedeone. Dieu t'a choisi, Dio ti ha scelto, Dieu t'a appelé Dio ti ha chiamato pour que tu puisses délivrer ta famille affinché tu possa liberare la tua famiglia l'esclavagisme du péché, dalla schiavitù del peccato, dans l'esclavagisme des démons, dalla schiavitù dei demoni, dans l'esclavagisme de la pauvreté, dalla schiavitù della povertà du pouvoir de l'ennemi. e da tutte le potenze del nemico. Alléluia. Amen. Tu es Gédéon. Tu sei Gedeone. Dieu t'a appelé. Dio ti ha chiamato, Dieu t'a choisi Dio ti ha scelto comme un instrument come uno strumento pour délivrer ta famille, per liberare la tua pour famiglia, délivrer ton église, per liberare la tua pour chiesa, délivrer ton nation, per liberare pour la tua délivrer le nazione, continent. il tuo continente. Alléluia. Amen. La délivrance de ta famille La liberazione della tua famiglia dépend de l'appel et dépend de l'appel que Dieu t'a choisi. dipende dalla chiamata che Dio ti ha scelto, che ha posto in te. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu avait choisi Gédéon? Perché Dio ha scelto Gedeone? Parce qu'il avait quelque chose en lui. Perché aveva qualcosa in lui. La première chose, c'était déjà appelé. E la prima cosa Nous era sommes tous des chiamato. appelés du Christ Tutti noi Jésus. siamo dei chiamati in Cristo Gesù. Mais être choisi, Ma essere scelto c'est une responsabilité. è una responsabilità. Mon frère, ma soeur, Fratello e tu as la sorella, responsabilité. tu hai una Dieu responsabilità. t'a donné la famille pour que tu sois Dio le ti ha dato défenseur de ta una famille. famiglia affinché tu sia il difensore della tua famiglia. Dieu t'a choisi. Dio ti ha scelto, C'est pas pour hasard non per azzardo, que tu es venu en Christ che tu Jésus. sei venuto in Cristo Gesù. C'est pour un but. È per un C'est pour obiettivo. un but. È per un obiettivo. Et cette but, E questo c'est obiettivo libérer ta è famille liberare la dans tua le famiglia pouvoir de dalle l'ennemi, potenze del nemico, dans le pouvoir dalla potenza de ce qui domine sur vous. di ciò che domina su di voi. Ces gens ici, les Manités, Queste persone, i Mandianiti, ils ont dominé Israël. hanno dominato Ils Israele, ont surjeté Israël. hanno subordinato Ils ont Israele, maltraité les enfants hanno d'Israël. maltrattato i figli di Israele. Le Seigneur devait choisir quelqu'un pour aller délivrer les Il enfants Signore d'Israël. doveva scegliere qualcuno per liberare il popolo di Regarde Israele. la réalité de ta famille. Riguarda la realtà della tua famiglia. Combien de mariages, Quanti matrimoni, combien de divorces, quanti divorzi, combien d'avortements, quanti aborti, la stérilité, la sterilità, pauvreté, povertà, manque de croissance, mancanza di crescita, manque d'élévation. mancanza di elevazione. Les études, ça coupe. Gli studi si accorciano, Ritardo. ritardano Et tu vois pas. e non vedi.
Ne sois pas ce que la Bible dit qu'ils ont les yeux et ne voient pas. Non essere come quelli che la Bibbia dice che hanno gli Ils occhi ont ma les non oreilles mais ils vedono, n'entendent pas. che hanno delle orecchie ma non Toi, ascoltano. tu as l'Esprit de Dieu en Tu toi. hai lo Spirito di Dio in te, Tu vois tu vedi et tu écoutes. e ascolti. Dieu t'a confié cette mission Dio ti ha dato questa missione. pour délivrer ta famille. Liberare la tua famiglia. Tu peux être sujet de délivrance pour ta Tu femme. puoi essere un soggetto di liberazione per la tua moglie. Tu peux être sujet de délivrance pour ton mari. Tu puoi essere un soggetto di liberazione per Tu tuo peux être marito. sujet de délivrance pour tes parents. Tu puoi essere un soggetto di liberazione per i Tu tuoi peux être sujet genitori. de délivrance pour tes enfants. Tu puoi essere un soggetto di liberazione per i tuoi figli. Tu as quelque chose de Dieu en toi. Hai qualcosa di Dio in te. Tu as un mandat Dieu t'a donné. Tu hai un mandato che Dio ti ha dato. Dieu t'a donné la pouvoir, autorité. Dio ti ha dato la potenza e l'autorità. Chaque ambassadeur, il a l'autorité de son Ogni pays. ambasciatore ha l'autorità di Tu sopra es la comme sua l'ambassadeur nazione. de ta Tu famille. sei l'ambasciatore della tua Tu as famiglia. l'autorité Tu hai l'autorità de porter la délivrance dans ta di famille. portare la liberazione della tua famiglia. Dis, je suis un appelé de Dieu. Di io sono una chiamato di Dio. Je suis appelé de Dieu. Di io sono un chiamato di Dio, Je il suis chiamato élu di de Dio. Dieu. Io sono la scelta o il scelto di Dio. Alléluia. Quand nous voyons l'autre côté, Quando noi guardiamo l'altra il lui parte, avait assuré qu'elle ne quittera jamais. e avevano assicurato che non sarebbero mai andati via. Amen. Amen. Et le Seigneur, E il il Signore avait promis, il avait assuré che à aveva Gédéon, promesso e che il aveva quitterà assicurato jamais. Gedeone che non l'avrebbe mai Il abbandonato, sera là pour l'aider. che sarà lì per aiutarlo. Notre Dieu est fidèle. Il nostro Dio è Si le potente, Dieu t'a è fedele. appelé, Se Dio ti ha si Dieu t'a chiamato, se choisi, Dio ti ha scelto, il sera avec toi. sarà con te. La Bible dit, La Bibbia je dice, serai avec vous jusqu'à la consommation du monde. io sarò con voi fino alla Cette parole, fine c'est del une mondo. assurance pour toi. Questa parola è una sicurezza per te. Cette parole est l'assurance pour toi, pour moi. Questa parola è una sicurezza per Le te Seigneur e per sera me. avec toi. Il Signore sarà con te. Quand nous voyons ici, quand nous voyons la Bible, quand nous voyons au-dessus, Quando guardiamo sotto, la Bible dit, la Bibbia dice, la continuation de l'autre, la Bible dit, dans La toutes continuation. circonstances. in tutte le Dieu a dit circostanze, à Gédéon, Dio je serai ha avec detto toi dans toutes a Gedeone, circonstances. io sarò con te in tutte le Qui est le maître circostanze. du temps et des circonstances? Chi è il maestro del tempo Vous e della pensez celui qui est circostanza? le maître du temps et des circonstances, il peut t'abandonner? Voi pensate che colui che è il maestro del tempo e della circostanza può abbandonarvi? Celui qui n'a pas menti à Abraham, Colui che non ha mentito ad Abramo, celui qui n'a pas menti Isaac, Jacob, colui che non ha mentito a Isacco e Giacobbe, celui qui n'a pas menti Moïse, Élie, colui che non ha mentito a Mosè e Eli, celui qui n'a pas menti les apôtres. colui che non ha mentito agli apostoli, Vous pensez, il peut te mentir aujourd'hui? pensi che possa mentirti oggi? Il dit dans toutes circonstances, Lui ha detto in tutte le circostanze, je serai avec toi. ha Dans detto a toutes circonstances, je vais Gedeone, te io aider. sarò con te in tutte le circostanze, jamais. ti aiuterò e non ti lascerò mai. Alléluia. Le Seigneur t'abandonnera jamais. Il Signore non ti abbandonerà Même quand mai. tu traverses de l'ombre des vallées de mort, Anche quando tu attraversi l'ombra della valle della il sera morte, avec toi. Lui sarà con Son te. bateau, Il suo bastone il t'assure, ti assicura, il va t'accompagner. ti La accompagnerà. Bible on l'appelle le bon berger. La Bibbia lo chiama il buon Il pastore. t'emmènera des maisons flessibles. Lui ti porterà nei pascoli verdeggianti, Amen. C'est lui qui te prend en garde. colui che ti prende, ti Le bon conserva. berger, si vous ne savez pas, un berger, Voi sapete, il buon pastore o il un pastore berger, il prend soin de ses brebis. prende controllo, prende cura delle Il sue forme pecore. un clan comme ça Lui crea un campo, un gruppo et il protège e lo contre protegge les loups, contro i lupi, contre les ravisseurs. contro i randagi. La Bible dit, La Bibbia dice, David, Davide il a arraché même le brebis qui était dans le gueule de lion, dans le gueule de ours. ha strappato anche la pecora che era nella bocca Vous dell'orso. comprenez que le risque, un homme, Voi potete capire il rischio che l'uomo un prende. berger, il va récupérer un brebis qui était déjà attrapé. Un pastore prende
piccola che era già stata C'est ce que presa. Jésus-Christ a fait sur la È croix. questo che Gesù Cristo ha fatto per te alla croce. Il t'a arraché Ti ha strappato dans la région du ténèbre dalla regione delle tenebre, à la région de lumière. alleluia, alla regione della luce. C'est là la Bible dit que tu es enfant de Per lumière. questo la Bibbia dice che tu sei un figlio della luce. Alléluia. Amen. Amen. Je continue. Amen. Continua. Alors, cette confiance, cette assurance que Dieu a donnée à Gédéon, Allora questa sicurezza che Dio ha dato a Gedeone, ça a donné à Gédéon ha dato a Gedeone la force la forza d'affronter l'avenir. di affrontare il futuro, Vous l'avvenire. savez quoi? L'avenir, ça veut dire quoi? Sapete cosa vuol dire Dans l'avvenire? chaque avenir, il y a un combat. Da ogni avvenire c'è un combattimento. Chaque avenir, il y a un défi. In ogni avvenire c'è una sfida. L'avenir, c'est notre futur. L'avvenire è il nostro futuro. L'ennemi est là. Il nemico è Il lì, va nous combattre. ci combatterà. Pendant que nous vivons sur la terre, Mentre noi viviamo sulla lui aussi, terra, il est là. anche lui è lì. La Bible confirme même, il domine sur la terre. E la Bibbia conferma che Le domina monde est sulla sous sa terra pouvoir. e che il mondo è sotto la sua potenza. Amen. Mais juste nous, nous sommes des enfants de Dieu. Ma noi siamo i figli di Dio. L'autorité, L'autorità, la divinité de Dieu la en nous, divinità di Dio in noi va nous attaquer. non può prendere, non può C'est là prenderci. même quand Dieu a permis que Satan touche Job, Per questo anche Dio ha permesso che Satana possa toccare Giobbe. je te laisse te toucher tout. Mais Ha seulement non. detto: io ti lascio toccare ogni cosa, ma non la sua anima. Amen. Amen. Tu as des valeurs aux yeux de Tu Dieu. hai un valore agli occhi di Dio. La promesse de Dieu, c'est une assurance pour toi. La promessa di Dio è una sicurezza per te. Regarde les promesses de Dieu dans la Bible. Guarda le promesse di Dio nella Chaque jour, Bibbia. confessez ça dans ta famille. Ogni giorno confessalo nella tua Confesse ça, mes famiglia. frères et sœurs. Confessalo Pour la future de nos enfants. per il futuro dei nostri figli Aussi pour notre bien-être. e anche per il nostro Notre benessere. bien-être, ça dépend des promesses de Il Dieu. nostro benessere dipende dalle promesse di Dio. Alléluia. C'est ça. Après ça, le Seigneur, Dopo questo il Signore il a rendu compte ha reso conto que che Gédéon, à lui, il avait la peur. Gedeone aveva in lui paura. Pourquoi la peur? Perché la paura? Il a compris que cette situation Ha était difficile. capito che questa situazione era difficile. Parce que lui, c'était un homme normal. C'était Perché pas un lui militaire. era un uomo normale. C'est comme aujourd'hui, È come on oggi. peut dire qu'on papa pas dodo. Mi dicono che possiamo On le prendere donne à un l'armée de Suisse, on dit que va libérer par exemple le Congo. gli dicono vai a liberare il Congo. Alléluia. Amen. Lui, il n'était jamais militaire. Lui non è mai Il ne stato connaît pas la militare. stratégie. Non conosce le Il va, strategie. il va dire, mais comment? Dirà ma come faccio? Amen. Il va voir la paix. Même tu es courageux, tu vas voir la paix. Avrà paura, anche se è Ça, coraggioso, c'est avrà passé paura. à Gédéon. E questo è quello che è successo a Le Gedeone. Seigneur a rendu compte Il Signore si è reso conto de la peur qu'avait Gédéon. della paura che aveva Gedeone Il a dit, e ha detto: je serai avec toi. sarò con N'aie te. pas peur. Non aver N'aie pas paura. peur. Non aver paura. Je ne te quitterai pas. Non ti Je abbandonerò. vais te aider Io ti aiuterò dans toutes in circonstances. tutte le Car c'est moi circostanze. le maître du temps et des Perché sono circonstances. io il maestro del tempo e della Dans circostanza. ces temps ici de combat, In questo momento di Da questa combattimento, circostanza, in questa c'est moi circostanza, Jéhovah. sono io Geova. Alléluia. Amen. Omnipotent. Onnipotente. Amen. Amen. Dieu est omniscient. Dio onnisciente Il connaît tout. sa ogni cosa La son omniprésent. e la sua onniscienza, Il défend ta onnipresenza vie. Il défend ta famille. difende la tua On vita, gli dice la tua Emmanuel. famiglia. Lo chiamiamo Le Emanuele, matin, le soir, même au travail. ma Il est avec toi. anche la mattina, il giorno, lavora con Les te. autres, ils ont quelque chose qui les protège. Gli altri hanno qualcosa che li Les autres, ils protegge. vont dans les maisons de l'occultisme. Altri vanno nelle case Ils cherchent la dell'occultismo, protection humaine. chiedono la protezione umana. Mais la Bible dit, heureux l'homme qui se confie en Ma la parola Heureux l'homme di qui se Dio confie dice, en Dieu, qu'on n'aura pas honte. la parola di Dio dice che profitta l'uomo che confida dell'uomo Qu'on n'aura pas, all'Eterno, pardon, qu'on n'aura pas honte. perché non avrà vergogna, La honte s'attache avec la non sarà peur. confuso e la confusione si attacca alla paura. Alléluia. Amen. Le Seigneur sait que dans notre vie, Il Signore sa che nella nostra vita il y a deux peurs inhérentes.
Ci sono delle paure inhérentes. Donc la peur attachée. Il y a beaucoup de peur en nous. Inerenti, ci sono delle paure Beaucoup de all'interno peur di en nous noi qui est attachée dans notre che vie. sono attaccate alle nostre vite. Amen. Il y a plusieurs. Ce ne sono molte. Les autres ils ont peur même des insectes. Alcuni hanno paura degli insetti. À cause d'un insecte, peut-être ils ne dorment pas. A causa di un insetto non dorme magari. Les autres, ils ont peur. Il y a beaucoup de peur. Ci sono tante paure. Amen. Amen. Mais le Seigneur, Ma il Signore il veut enlever la peur en nous. vuole togliere la paura in noi. Alléluia. Amen. Le Seigneur, il veut enlever la peur en nous. Il Signore vuole togliere la paura in noi. Il y a un peur qui dérange souvent les enfants de Dieu. C'è una paura che disturba spesso i figli di Dio. C'est la crainte du jugement divin. È la paura del giudizio divino. Le jugement divin, ça veut dire le jugement de Dieu. Il giudizio divino vuol dire il giudizio di Dio. Amen. Amen. Nous avons toujours cette peur. Abbiamo sempre questa Le paura jugement divin. del giudizio di Dio. Le jugement divin, ça veut dire quoi? Il giudizio divino cosa vuol dire? À cause du péché. A causa del peccato, Quand nous commettons une erreur ou un péché, quando noi abbiamo commesso un peccato, nous sentons déjà loin de Dieu. ci sentiamo già lontani da Dio. Nous oublions l'amour et la miséricorde et la compassion de Dieu. Ci dimentichiamo dell'amore, della misericordia e della compassione di Dio. Alléluia. Amen. C'est ça. È questo. Adam, il a péché. Adamo ha peccato. Qu'est-ce qu'il a fait, Adam? E che cosa ha fatto? Quand le Seigneur est venu, Quando il Signore è venuto, il est allé caché. è andato a nascondersi. Mais pourquoi? Il avait Perché? peur Perché aveva paura de la jugement de Dieu. del giudizio di Dio, di ciò che Dio dirà, di ciò che Dio giudicherà. La première personne qui a eu la peur, La prima persona che ha avuto c'est paura Adam. è stato Adamo, C'est notre Père. è il nostro padre. Ça, c'est un lien. Questo è un legame già. Alléluia. Amen. C'est un lien que nous avons hérité de notre Père. Questo è un legame che abbiamo ereditato Qui dal était nostro passé padre, sur la croix de ma che è Jésus-Christ. stato tagliato e bruciato alla croce di Gesù Amen. Cristo. Et nous sommes fortifiés par Saint-Esprit. Ci hanno fortificato con lo Spirito Santo. Alléluia. Amen. Adam, c'est la première personne qui a eu la peur È la prima persona che ha avuto à paura cause du péché. a causa del Il a été peccato. caché. Si è andato a nascondersi. Ça arrive à nous. E ci succede a noi. Ci arriva a Quand on noi fait des anche. erreurs, des fautes. Quando facciamo dei peccati, degli errori, Dieu est loin de nous. ci sentiamo allontanati da Nous Dio. avons peur. Abbiamo paura. Peut-être pour aller même prier, tu dis, est-ce que le Seigneur va m'écouter? Anche per pregare diciamo, ma il Signore mi ascolterà. Moi, j'ai fait comme ça, j'ai fait cela. Io ho fatto così, ho fatto così. J'étais dans la maison de Marabout. Ero nella casa del Marabout, J'ai passé dello stregone. j'ai traversé des choses bizarres. Ho attraversato delle cose Est-ce que stranissime. le Seigneur va m'écouter? Il Signore mi ascolterà. J'ai sacrifié ceci, cela. Ho sacrificato questo e quest'altro. J'ai donné peut-être quelque chose de ma vie au féticheur. Ho dato magari qualche parte della mia vita allo Ou stregone. peut-être j'étais un sorcier, je ne suis plus, mais est-ce que le Seigneur m'écoute? O magari ero uno stregone, non lo so, ma il Signore mi ascolterà. Ou j'étais quelqu'un de mauvais, est-ce que le Seigneur m'écoute? O ero qualcuno che On a è brutto, toujours la del tendance à male. avoir la peur Abbiamo sempre tendenza ad avere paura de la jugement divin. del giudizio divino. Alléluia. C'est un de peur qui fait la personne puisse éloigner loin de Dieu. Ed è una delle situazioni per cui che fa sì che Parce que no, è una delle paure per parce que je n'ai cui pas respecté la mes persona si parents, allontana peut-être da le Dio. Seigneur n'écoute pas mes prières. Perché forse non ho ascoltato e non ho adempiuto ai suoi comandamenti, è per questo che il Signore non ascolta le mie preghiere. Or, la Bible dit quiconque approche du Seigneur, le Seigneur approchera de lui. Ma la mia parola di Dio dice che chiunque si avvicinerà al Signore, il Signore si avvicinerà a Il lui tiendra le salut. e darà la salvezza. Amen. Qui s'approche de le Seigneur, Colui che si approccia al il Signore tiendra le salut en Christ. otterrà la salvezza in Cristo. Dans le début, j'avais dit que All'inizio avevo detto, le Seigneur nous a donné une grâce. il Signore ci ha dato una Une grâce grazia supérieure. superiore. Amen. Amen. Ce n'est pas nos erreurs, nos fautes qui peuvent empêcher l'amour de Dieu en nous. Non ne sono gli errori e i nostri peccati che possono impedire l'amore di Dio.
Parce que les yeux de Dieu ne peuvent pas voir le péché. Gli occhi di Dio non guardano il Dieu peccato. te regarde. Dio ti Quand guarda. Dieu te regarde, il voit, il mange de son fils Jésus-Christ et sur tout ce qu'il a fait sur la croix. E quando Dio ti guarda, Lui guarda il mantello di Gesù Cristo su di te e ciò che ha fatto per te alla croce. Amen. Amen. La paix. La paura. La paix. La paura. Nous avons la grâce du Seigneur Jésus. Noi abbiamo la grazia di Gesù Cristo. La liberté totale de la paix. La libertà totale dalla paura. Il y a une autre peur, peut-être je vais me couper ici. C'è anche un'altra paura e mi fermerò La qui. peur d'être seul. La paura di essere soli. Alléluia. Amen. Il y a des gens à la vie qui Ci sont sono peur. delle persone che hanno paura. La peur de rester seul. Hanno paura di rimanere soli. Il accepte n'importe quoi. Accettano qualsiasi cosa. Même les gens on monte au-dessus de lui, il supporte. Anche se le persone camminano su di lui, lui Non, c'est pas sopporta. ça. Nous sommes les enfants de Dieu. E questo non è accettabile, noi siamo figli di Dio. La Bible dit que nous sommes de Dieu. Noi, la Bibbia dice che noi siamo Les di gens ne peuvent pas te Dio. monter au-dessus parce que tu dis que tu es chrétien. Le persone non possono mettere No, a camminare su di ma te siamo per per essere mettere cristiano. passa. Fratello e sorella, non permettere questo. Alléluia. Amen. S'il vaut mieux que tu restes seul, tu restes avec le È Seigneur. meglio che tu rimani soli ma con il Signore. C'est ça la Bible dit même dans le livre de Matthieu quand le Seigneur Jésus a dit que le temps est venu que vous allez me quitter tout, vous allez m'abandonner. Per questo la parola di Dio dice anche in Matteo che arriverà il momento in cui voi tutti mi abbandonerete Je resterai seul, e rimarrò solo, mais le Père sera avec ma il moi. Padre sarà con me. C'est pour que vaut mieux que tu restes avec le Seigneur, È meglio che tu rimani col avec le Signore, chant, ma con, les gens qui te minimisent, piuttosto che con le persone che ti les gens qui minimizzano, t'abaissent. che ti abbassano. Non, nous ne sommes plus dans l'abassement, mon frère. Noi non siamo più nell'abbassamento. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes. Noi siamo i figli di Dio, siamo elevati. Alléluia. Amen. Nous ne sommes plus comme ça, dans l'abassement. Non siamo più nell'abbassamento. Nous ne sommes pas. Non siamo più lì. Les gens, il y a des gens, ils sont peurs. Ci sono delle persone che hanno paura. Si les gens là me laissent, Se quelle persone mi je lasciano, suis foutu. io sono futile. Amen. Amen. Les gens acceptent n'importe quoi, même à la famille, même à l'extérieur de famille. Le persone adesso accettano qualsiasi cosa, in famiglia, al di fuori della Vaut mieux famiglia. seul avec le Seigneur que plusieurs qui te fait mal. È meglio stare da soli, ma con il Signore, che invece con tante persone che ti fanno male. Vaut mieux un peu sec avec la paix que beaucoup deviennent avec les querelles. È meglio un pane secco ma con la pace che tante cose ma Avec les querelles. senza pace. Amen. Mes frères et sœurs, Fratelli e sorelle, j'aimerais que vous sortez io vorrei che usciste dans cette attitude, dans cette influence de la peur. da questa attitudine, da questa influenza della paura. La peur, c'est le diable qui met en nous. La paura è il diavolo che lo mette in noi. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous avons reçu l'esprit La de Bibbia force. dice che noi abbiamo ricevuto lo spirito di forza Non, ce n'est pas l'esprit de la paix. e non di paura. L'esprit que nous avons reçu, c'est le Saint-Esprit. Lo spirito che abbiamo ricevuto è lo Spirito Santo. Dieu. E Dio, Si Dieu est en toi, se Dio è in te, mais pourquoi tu as peur? perché hai paura? La Bible dit que Christ a eu cette expérience de la gloire. La Bibbia dice che Cristo in noi è speranza della gloria. La gloire à venir La gloria et la dell'avvenire gloire présente. e la gloria presente. Tu dois marcher Devi de camminare gloire en gloire. di gloria in Ta gloria. famille, ça doit marcher en gloire La en tua gloire. famiglia deve camminare di Parce gloria que tu in as Christ gloria. à toi. Perché tu hai Cristo in Il y te. a quelque chose qui te dérange, quelque chose qui te bloque. C'è qualcosa che ti disturba e che ti blocca, Mais tu as Jésus-Christ, ma tu hai Gesù, Dieu de la gloire, il Dio della la gloria. gloire présente La gloria et la presente gloire e future. la gloria futura. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Che Dio vi benedica. Vous sortez dans la paix, Uscite dalla paura, dans toutes circonstances. da tutte le circostanze. Mettez votre foi, Mettete la vostra mettez fede, votre confiance. la vostra fiducia in Cristo Gesù. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Che Dio vi benedica. Amen, amen, amen. Che Dio sia lodato, amen. Je m'excuse encore pour Mi scuso per gli minuti in più que Dieu vous bénisse. e che Dio vi benedica. Amen.